Good morning, student. Welcome to Virtual Studio, Sundargarh. I am Netra Sahu from DS High School, Sundargarh. ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଆମେ ବିଶେଷକ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଛ, ସର୍ବନାମ ପଢ଼ିଛ, କ୍ରିୟା ପଢ଼ି ସାରିଛ, ଠିକ ଅଛି, ପଢ଼ିସାରିଲଣି। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଯାହାକି ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଠି, ଠିକ ଅଛି। ତ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବିଶେଷଣ ପଦର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେଶ ସାର୍କୁ କହିବେ, ସେ ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେବେ। गुड मॉर्निंग पिलामाने मो नरेश माझी बीएसडीएम हाई स्कूल जोगीमाल। तो आज सार जमी कहले आज आम मैंने विशेषण पद बाबद पढ़ा। तो ये आम स्मार्ट बोर्ड पाखक जाए डिस्कसन कर। पूर्व क्लास रे तुम पढ़िथिबा जेमिति तुमे लिंग वचन पढ़िछ, ठीक अछि। से लिंग वचन केते गुडे क्वेश्चन थिला, माने प्रश्न दिया गृह कार्य दिया से क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करवा, ठीक अच्छे। तो आम से क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कसन करवा। तत्सम शब्द क्या कहुए, दुईटी उदाहरण लेख, ठीक अच्छे। तत्सम शब्द क्या कहुए, दुईटी उदाहरण लेख। तत्सम शब्द क्या कहुए, बीएस स्कूल जो शब्द ओडिया और संस्कृत सहित समान ताहाकु तत्सम शब्द कहुए। जो शब्द देख, जो शब्द बा तत्सम शब्द अर्थ होछि ताहा परे जहा को संस्कृत सहित समान, जहा ओडिया भाषा रे आमे संस्कृत भाषा रे जो शब्द को व्यवहार करथां से ओडिया भाषा रे ताहा से शब्द को व्यवहार करथां, ठीक अछि। जेमिति अछि उदाहरण नदी, वृत्त, ठीक अछि, पहाड़ एमिति। तापर देशय शब्द कोन, देशय शब्द कहा को जाय, देशय शब्द कहा को जाय, लोचन हाई स्कूल, पीएस हाई स्कूल। देशय शब्द कहा को जाए, कुमझरिया गर्ल्स हाई स्कूल, कुमझरिया गर्ल्स हाई स्कूल। देशय शब्द कहा को कहा जाए, देशय शब्द कहा को जाए, हाँ सुबह जाउची। देशय शब्द कहा को जाए, पूर्व क्लास रे पढ़ा जाइछे, देशय शब्द कहा को जाए। देख पिला माने देशय शब्द जे आम देश रे बसवास करथो प्राचीन आदिवासी भाषा और ओडिशा रे बास करथवा जनसाधारण तुंडरू अनेक प्रकार शब्द गुड़िक बाहरी थाए, जहा निज देशर मूल सृष्टि होइथिबारु से शब्द गुड़िक निज देशर मूल सृष्टि होइथिबारु एगुड़िक देशरु जात बा देशय शब्द कहा जाए। तो से देशय शब्दर किछि गोटे उदाहरण अछि काकरा, तोराणी, खपरा, ठीक अछि। नेक्स्ट होछि तल शब्द गुड़िकर स्त्रीलिंग रूप लिख। कर्मीर स्त्रीलिंग कौन हम, पंचायत हाई स्कूल। कर्मीर स्त्रीलिंग कौन हम, सहकर्मी, कौन हम, सहकर्मी। सहकर्मी देख, महिला कर्मी कौन हम, स्त्रीलिंग हम महिला कर्मी, ठीक अच्छे। नेक्स्ट गुरुर कौन हम, गुरुपत्नी, गुरुपत्नी, वेरी गुड, कौन हम, गुरुपत्नी, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रथमर कौन हम, प्रथमर स्त्रीलिंग कौन हम, प्रथमर स्त्रीलिंग हम प्रथमा, कौन हम, प्रथमा, ठीक अच्छे। मानवर स्त्रीलिंग कौन हम, मानवी, वेरी गुड, मानवी, वेरी गुड, मानवी, वेरी गुड। नेक्स्ट क स्तंभ ख स्तंभ अच्छी, क स्तंभ को ख स्तंभ रे हम मिलन करबा, ठीक अच्छे। एठारे देख दिया जाइछि वचन पुरुष दिया, पुरुष दिया, पुरुष को आम करवा द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुष, तृतीय पुरुष। तापरे आम देखा एठारे तुमे, गोपाल, आम्भे माने, आपण, तू, हाथी, मु, एठारे क्यों पुरुष अच्छी, ठीक अच्छे।
ତୁମେ କେଉଁ ପୁରୁଷ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୁମେ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଗୋପାଳ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୁ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ନାଇଁ। ହାତୀ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହାତୀ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ରହିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତୁମେ ଆପଣ ତୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ କୌଣସି ନାମ ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାହା ଏହା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବି ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଦ ଦେଖ, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟରେ କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଯଥା ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ଆମେ ପଦ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ତାର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଯେମିତି ଅଛି, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ପଦରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମୂଳ ଶବ୍ଦ କିଛି ଲାଗିଥିବା ମୁକ୍ତ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାତିପଦିକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାତିପଦିକ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଖ, ଛାତ୍ର, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ବସ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହା ଏକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାତିପଦିକ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଛାତ୍ର ହଉଛି, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହଉଛି, ବସ୍ ହଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରାତିପାଦିକ। ତ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ଅଂଶଟିର ମୂଳ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଅଂଶ ଅଛି, ସେ କ୍ରିୟା ଅଂଶଟି କଣ? ଫେରିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସେ କ୍ରିୟା ଅଂଶଟିର ମୂଳ ରୂପ କଣ ହବ? ଦେଖ, ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣରେ ଫେରିଲେ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଫେରିଲେ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ସେ କ୍ରିୟାପଦର ଫେର ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ରୂପ ବା ଧାତୁ। ଫେର ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ରୂପ ବା ଧାତୁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଏଥିରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଆମେ ବୁଝା ପଡିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କଣ? ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ବା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ପଦ ହୁଏ, ତାହା ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଲାଗିଥାଉ ବା ନ ଲାଗିଥାଉ, ଲାଗିଥାଉ ବା ନ ଲାଗିଥାଉ, ବାକ୍ୟର ଅଂଶ, ତାହା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାମୂଳକ ଅଛି। ତ ଶବ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିପାଦିକ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରିୟାମୂଳକ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଧାତୁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଣ ଆସିବ? ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଦକୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆମେ ପଢିସାରିଛେ ପଦ ପରିଚୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିସାରିଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଦକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ, ସର୍ବନାମ ପଦ, ଅବ୍ୟୟ ଓ କ୍ରିୟା। ଅବ୍ୟୟ ଓ କ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା, ଏମିତି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପଦକୁ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ବିଶେଷଣ ପଦ, ସେଇ ପଦର ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ପଢିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ପଦ ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି। ସାଧୁ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ସମାନ ପାଏ। ସାଧୁ ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ସମାନ ପାଏ। କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଅଛି ସାଧୁରେ ଅଛି। ତ ସାଧୁ ଲୋକଟି ସବୁଠାରେ ସମାନ ପାଏ। ସାଧୁ ଲୋକ କିପରି? ସାଧୁ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକଟି କିପରି? ସାଧୁ ଲୋକ, ନାଇଁ? ତ ସାଧୁ ଲୋକ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଚିରା,
ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ପୋଷାକର ସେଇଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିହ୍ନା ହଉଛି। ଲୋକର ଯେମିତି ଯେମିତି ଗୁଣ ହଉଛି ସାଧୁ, ଲୋକର ଗୁଣକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ସାଧୁ, ଏବଂ ଚିରା ମଇଳା ପୋଷାକର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଯେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଦିନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଧ ପିଏ, ମୁଁ ଦିନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଧ ପିଏ, କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଦିନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଧ ପିଏ। କୁହ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଦିନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଧ ପିଏ। ମୁଁ ଦିନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଧ ପିଏ। ନୂଆଗାଁ ଯାହା ବି କୁହ, କିଛି ବି, ମୁଁ ଦିନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଧ ପିଏ। ବିଶ୍ରା ହାଇସ୍କୁଲ 1 ଲିଟର ଦୁଧ ପିଏ। 1 ଲିଟର, ଭେରି ଗୁଡ୍। କଣ ଲିଟର? ଠିକ ଅଛି, 1 ଲିଟର ଲିଟରେ। ଆଉ କଣ ହବ? କଣ ହେଇପାରିବ? ଦେଖ, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଗ୍ଲାସେ ବି ଦୁଧ ପିଇ ପାରିବା, ଆମେ ଗ୍ଲାସେ ବି କହିପାରିବା। ଗ୍ଲାସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର ଦୁଧ ପିଏ। ଯାହା କହିଲା ଲିଟରେ ବି ହଉଛି, ଗ୍ଲାସେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଅଛି, କିଛି ବି କହିଲେ ସେଟା ହୋଇପାରିବ ନାଇଁ। ତାପରେ ଅଞ୍ଜଳି ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ଆଉ ସେମିତି ହେଇପାରିବ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ତ ଦେଖ, ଅଞ୍ଜଳି 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ଦେଖ, ଉପର ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଥିବା ସାଧୁ ପଦଟି ଲୋକଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ଚିରା ମଇଳା ପୋଷାକର କଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି, ଲିଟରେ ଦୁଧର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ଏବଂ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତ ଆମେ ତାର ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା। ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବା ବିଶେଷଣ ପଦର। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ଲେଖିବ ପଦେ ପଦେ। ଗୁଡ୍। ଆସ ଜାଣିବା। କଣ ଜାଣିଲେ? ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷର କଣ ସୂଚିତ କରେ? ଗୁଣ, ଧର୍ମ, ଅବସ୍ଥା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟର କଣ ଜାଣିଥାଉ? ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଧର୍ମ, ଅବସ୍ଥା, ତାର ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ତାର ବିଶିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀବାଚକ, ପ୍ରାଣୀକାରକ ଏବଂ ଅପ୍ରାଣୀକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ବିଶେଷ ପଦକୁ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଠିକ ସେମିତି ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ କଣ ରହିଥାଏ? ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅପ୍ରାଣୀକାରକ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ଥୂଳତଃ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ କମ୍ ବେଶୀ, ଊଣା ଅଧିକେ, ଗୁଣ ଦୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବିଶେଷିତ କରେ ସେଇ ପଦକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାଉ। ବିଶେଷଣ ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତାପରେ ଅଛି ବିଶେଷଣ ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ବିଶେଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବା ବିଶେଷିତ କରିଥାଉ। କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା
प्रथम हूँ गुणवाचक विशेषण, अवस्थावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, पूरणवाचक विशेषण एवं तुलनात्मक विशेषण। पूरणवाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। तो आम जापर अर्थगत स्वतंत्र निर्धारण विशद करने उद्देश्य एवं संबंध स्पष्ट करने आम विशेषण पद गुड़िक जापारे गुणवाचक विशेषण, अवस्थावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, पूरणवाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। गठनात्मक लक्षण, गठनात्मक लक्षण व्यवहारिक नियम आम व्यवहार कर व्यवहारिक नियम दृष्टि विशेषण को कौन 8 प्रकार दि जाइए। ठीक अच्छे, तो 8 भाग विभक्त करमती अच्छी विशेषण विशेषण बा उद्दिष्ट विशेषण, विधेय विशेषण, 3 नंबर अच्छी विशेषण विशेषण, तापर सार्वनामिक विशेषण, तापर विशेषण विशेष्य रूपी विशेषण, तापर संबंध कारक विशेषण, संबंध कारक विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, तापर क्रियाज विशेषण, तापर क्रियाज विशेषण। तो विशेषण एमती 8 प्रकार आम देखिपर जापर विशेषण व्यवहार केमती होउछि। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण वाक्य जो पद विशेष्य पदर, वाक्य जो पद विशेष्य पदर धर्म, प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप, गुण को विशेषित करिथाए ताकू गुणवाचक विशेषण कहा जाए। वाक्य जो पद गुड़िक विशेष्य पदर धर्म, प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप और गुण को विशेषित करिथाए ताकू गुणवाचक विशेषण कहा जाए। तापर एग्जांपल देखिबा, उदाहरण देखिबा। उदाहरण में हम बुझी पारिबा मेधावी छात्र सफलता पाए, मेधावी छात्र सफलता पाए। ठीक अच्छे, कौन वचन हृदय जिणे, कौन वचन हृदय जिणे, अलना कथारे मन बुझेना, अलना कथारे मन बुझेना। देख एठारे मेधावी कौन अलना गोटे गोटे कौन अच्छे विशेषण पद केमिति काहाकू विशेषित करुछि। देख मेधावी पद छात्र कौन होचे गुण को विशेषित करुछि, छात्र कौन गुण को विशेषित करुछि, छात्र गुण को विशेषित करुछि क्यों शब्दटी मेधावी शब्दटी। ठीक अच्छे, ठीक सेमती कौन पद वचन धर्म को, वचन कौन धर्म को से कौन करुचे विशेषित करुचे, तार स्वतंत्रता को विशेषित करुचे, तार स्वतंत्र जना पड़ुचे, वचन स्वतंत्र जना पड़ुचे, वचन धर्म जना पड़ुचे जे कौन वचन। ठीक अच्छे, अलना कथा असार अवस्था को बुझाऊँ बा निरर्थक प्रकृति को निर्दिष्ट भाव में विशेषित करुच्ची। उपरोक्त उदाहरण आम जापर जे मेधावी कौन अलना एटा गोटे गोटे विशेषण पद जहाँ को विशेष्य पदर गुण को, धर्म को, प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप को विशेषित करिथाए। ठीक अच्छे, सेमती केते गुड़िए माने उदाहरण दिखाई चिन्हट कर जे गुणवाचक विशेषण पद को चिन्ह, गुणवाचक विशेषण पद को चिन्ह, गुणवाचक विशेषण पद नुआगां नवज्योति स्कूल दक्षिणा। देखो एठारे बसंत, वेरी गुड दक्षिणा, बसंत ऋतु दक्षिण पवन बहे, वेरी गुड दक्षिण पवन बहे। एठारे विशेष पद पवन देख जमी अच्छी विशेष पद को तार पवन गुण को विशेष करुचे दक्षिण पवन। ठीक अच्छे, नेक्स्ट हूँ युक्तराष्ट्र अमेरिका गोटे विकासशील राष्ट्र। उज्जवलपुर गर्ल्स स्कूल विकासशील। गुड, वेरी गुड विकासशील। एठारे कौन अच्छे गोटे युक्तराष्ट्र अमेरिका गोटे विकासशील राष्ट्र, विकासशील होची एठारे गुणवाचक विशेषण। ठीक अच्छे, नेक्स्ट पंडित लोक सर्वदा प्रशंसनीय, पंडित लोक सर्वदा प्रशंसनीय,
प्रशंसनीय 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 देख एठारे पंडित लोक सर्वदा प्रशंसनीय पंडित लोक सर्वदा प्रशंसनीय एठारे गुण ठीक अच्छे गुणवाचक विशेषण केउठी होई परिबो चिन्ह विशेष पद को आम देखिपर एठारे विशेष पद क्योंठारे अच्छे विशेष पद चिन्हकर विशेष पद केउठी अछि ए वाक्य रे विशेष पद केउठी रे अछि लोक पंडित लोक 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 वेरी गुड लोक लोक होची विशेष पद ठीक अछि लोक होची विशेष पद किंतु से लोकटी को केउ शब्द को विशेष करूची केउ शब्द को ठीक अछि पंडित केउ शब्द लोक को विशेष हां वेरी गुड पंडित पंडित होची गुणवाचक विशेषण पंडित होची गुणवाचक विशेषण बुझि पारल एठारे विशेष पद को के विशेष करूची पंडित विशेषित करुची बुझि पारल तो पंडित लोक सर्वदा प्रशंसनीय एठारे विशेषण पद होचे पंडित गुणवाचक विशेषण होची कोन पंडित वेरी गुड नेक्स्ट अवस्थावाचक विशेषण वर्तमान आम अवस्थावाचक विशेषण जानिबा जे भंगा घर किछि दिया जाइछे उदाहरण भंगा घर छिंडा कना छिंडा जामा और रोगिणा देह को भूली वर्मा कलार साधन करथिले वर्मा कलार साधना करथिले तापरे जे ततला पानी रे घर पोड़ेनी तापरे जे विवेक पाखरे धनी कि निर्धन लोक तार हिसाब न थाए ठीक अच्छे तो देख पिला माने एठारे जो लाल रंग करा जाइछि शब्द गुडी करे ठीक अच्छे ततला ततला धनी निर्धन भंगा छिंडा रोगिणा ए जो लाल रंग करा जाइछि ए शब्द को लक्ष्य कर पिला माने जे ए जो घर ए जो भंगा अछि घरर अवस्था को सूचेउछि कोन घरर अवस्था को सूचे घर केमति अछि भंगा अछि ठीक अछि घरर अवस्था किपरि भंगा ठीक अछि जामार अवस्था केमति से छिंडा जामा ठीक अछि देह देह केमति अछि रोगिणा अछि तार अवस्था को सूचेउछि पानी केमति अछि ततला अछि ततला अवस्था रे अछि पानीटी ठीक अछि विवेक पाखरे धनी कि निर्धन लोक लोकर विशेष करुछि किए निर्धन तार अवस्था निर्धन जहा पाखरे धन नाही जहा पाखरे धन से अवस्था रे अछि अवस्थावाचक विशेषण धनी निर्धन ठीक अछि एठारे घरर जामार देहर पानीर लोकर अवस्था पई यथाक्रमे कोन व्यवहार करा जायछे भंगा छिंडा रोगिणा ततला धनी निर्धन निर्धन ठीक अच्छे निर्धन विशेषण पद व्यवहृत होइछि विशेषण पद व्यवहृत होइछि एई सब विशेषण पद द्वारा विशेष पदर अवस्था विषय भाव में सूचित होइछि जहाँ आम डेफिनेशन देखा वाक्य रे जो विशेषण पद विशेष पदर निर्दिष्ट अवस्था को विशेष करे निर्दिष्ट अवस्था को विशेष करे करे बा सूचई दिए ताकू अवस्थावाचक विशेषण कहा जाए तो आम जान पाइले जमिति घरर माने घरर अवस्था को सूचई थे भंगा ठीक अच्छे तापरे छिंडा जमी जामार अवस्था को सूचाई थाए रोगिणा देहर अवस्था को सूचाई थाए ठीक अच्छे सेमती पानी अवस्था को ततला शब्दटी सूचाई थाए नेक्स्ट आम देखा अवस्थावाचक विशेषण पद को चिन्ह एठारे अवस्थावाचक विशेषण पद को चिन्ह ठीक अच्छे रजिरा कन्या बुढ़ा बुढ़ा वेरी गुड बुढ़ा एठारे कौन अच्छे बुढ़ा बुढ़ा होची विशेषण पद लोकटीर अवस्था को सूचित करुछि ठीक अच्छे नेक्स्ट होची पाचिला आंब खाइबा को भल लागे पाचिला 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 आंब वेरी गुड पाचिला वेरी गुड आंबर अवस्था होची पाचिला पाचिला आंब हमको भल लागे राइट दरिद्र सुदामा श्रीकृष्ण प्रिय सखा थिले दरिद्र वेरी गुड दरिद्र वेरी गुड दरिद्र दरिद्र सुदामार अवस्था को सूचौछि सुदामार अवस्था को सूचौछि दरिद्र दरिद्र सुदामा श्रीकृष्ण प्रिय सखा थिले वेरी गुड नेक्स्ट आम देखा संख्यावाचक विशेषण पूर्वे ओडिया
पूर्वे ओडिया सदबे 7 समुद्र 13 नई पार होई वाणिज्य करुथिले। एठारे देखो चिन्ह माने लाल रंग रे अंडरलाइन करा जायछि, चिन्ह करा जायछि शब्द गुड़िक सेटा को देखिबो। ठीक अछि, पद गुड़िक देखिबो। पुरी रे 12 मासरे 13 जात, पुरी रे 12 मासरे 13 जात। ठीक अछि, एठारे 12 रे अंडरलाइन कर 13 रे अंडरलाइन करा जायछि। तो एठारे हम जानि परिबा जे एटा गोटे संख्या को हम सूचौछि। एटा कोन करूछि? संख्या को सूचौछि। एठारे समुद्र नई मास जात संख्या सूचक स्थिति विशेषित हेबा निमित्त 7 13 12 और 13 पद विशेषण पद भाव बसिछि। एहीपरि आमे संख्या सूचक करी लेखु माने कहि लेखु परिबा लिखि परिबा जे 1 मीटर कपड़ा लिखि परिबा, 5 भाई 6 ऋतु 100 रन 7 जन्म 3 भुवन एमती आमे लिखि परिबा। ठीक अछि, कहि परिबा लिखि परिबा, वाक्य व्यवहार करि परिबा। तापर अछि तार हम डेफिनेशन देखिबा जे संज्ञा देखो जेउ विशेषण पद विशेष्य पद निर्दिष्ट संख्या को क्रमसूचक बा क्रमसूचक संख्या जाको सूचित करे ताको संख्या कारक बा संख्या वाचक विशेषण कहा जाए। संख्या वाचक विशेषण कहा जाए। ठीक अछि, कौन कला देख समुद्र। ठीक अछि, एठारे कौन करा 7 13 9 7 13 12 13 एटा कौन करा गोटे संख्या सूचित करुछि। सेते पय एटा कौन होइछे जे संख्यावाचक विशेषण। देखो संख्यावाचक विशेषण पद को चिन्ह। एटा संख्यावाचक विशेषण पद दिया जाइछे। प्रथम उदाहरण दिया जाइछे, देखो 1200 बढ़ेई 16 वर्ष लागि कोणार्क मंदिर गढ़िथिले। 1200 वेरी गुड 1200। आउ अछि देखो आउ अछि 16 वर्ष वेरी गुड 16 वर्ष वेरी गुड बढ़िया वेरी गुड। ए 12 वर्ष ठीक अछि गोटे संख्या को। ठीक अछि 1200 गोटे संख्या को 1200 गोटे संख्या 16 वर्ष। तापरे अछि देखो नेक्स्ट उदाहरण अछि वेरी गुड। ओडिया विधानसभा रे 147 विधायक अछंती 147। ठीक अछि ठीक अछि वेरी गुड 147 देखो। तापरे हम पढ़िबा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक वाक्य रे जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर परिमाण को सूचाए, विशेष्य पदर परिमाण को सूचाए ताको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाए। केमिति परिमाणवाचक विशेषण होइताय देखो उदाहरण स्वरूप तुमे बोतलटी उखुड़ा खाइब बेतुलिए उखुड़ा खाइब तुमे बेतुलिए उखुड़ा खाइब। गाय को बिड़ाए घास दियो। एठारे उखुड़ा और घास विशेष्य पद। एठारे उखुड़ा और घास विशेष्य पदर परिमाण को बुतलिए एवं बेतुलिए एवं बिड़ाए पद द्वारा सूचित कर जाइछि। बेतुलिए बिड़ाए दुईटी परिमाण सूचक विशेषण। परिमाण सूचक विशेषण। ठीक अछि एठारे कोन करा गला जे तुमे बेतुलिए उखुड़ा खाइब। बेतुलिए गोटे परिमाण। ठीक अछि बेतुलिए उखुड़ा खाइब। गाय को बिड़ाए घास दियो गोटे बिड़ा घास देब। तो एठारे उखुड़ा तो कौन विशेष्य पद आम जानी पारे। घास गोटे विशेष्य पद आम जानी पारे। तार परिमाण को सूचौछि कौन जे बेतुलिए एवं बिड़ाए। देख परिमाणवाचक अल्प धन विकल मन। एठारे परिमाणवाचक विशेषण कौन? अल्प वेरी गुड अल्प ठीक अछि वेरी गुड अल्प। तापर जे कम कथा कह बेसी काम कर। कम आउ कोन हो कम बेसी वेरी गुड बेसी। नेक्स्ट अछि विपुल धन मनुष्य को सुख दिए नहीं। विपुल वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट हमें देखिबा पुराणवाचक विशेषण। पुराणवाचक विशेषण ए वर्ष मोर 8म श्रेणी
मोर भौणी सप्तम श्रेणी है ठीक अच्छे। तो एठारे देख अष्टम श्रेणी सप्तम श्रेणी भागवत दशम स्कंद रामायण षष्ठ कांड गीतार अष्टादश अध्याय पढ़ा उचित। तो आम देखिपर संख्यावाचक क्रमय समस्त संख्या को सूचित कर गोटे निर्दिष्ट संख्या को पूरण करे बा सूचाइले ताकू कौन कहुए पूरणवाचक विशेषण कहुए। जेमिति अच्छी जे संख्या कारक हो पूरण कारक हो आम संख्यार 1 2 3 आम पढ़ी था ठीक सेमती पूरण कारक जो विशेषण अच्छी से एक प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एमती आम पढ़ी था ठीक अच्छे। जमी अच्छे अष्टम सप्तम दशम षष्ठ अष्टादश बुझिपार। नेक्स्ट तुलनात्मक विशेषण नल और नील मध्य नील बेसी बड़ुआ नल और नील मध्य नील बेसी बड़ुआ। भारतर सर्वग्रंथ मध्य सबु ग्रंथ मध्य प्राचीनतम वेद जितने ग्रंथ अच्छी सब ग्रंथ मध्य प्राचीनतम कौन वेद। तापर ब्राह्मण ठारे महानदी हूँ दीर्घतर प्राचीन ठारू महानदी हूँ दीर्घतर। मातृभूमि सरकार ठारू गरियान मातृभूमि सरकार ठारू गरियान। देख एठारे देख बेसी प्राचीनतम दीर्घतर गरियान इत्यादि विशेषण पद वाक्यर एक बा एकाधिक विशेष पद मध्य तुलनात्मक स्वातंत्र्य सूचाऊँगी गोटे तुलनात्मक। एठारे कौन अच्छी जे बेसी एठारे प्राचीनतम एठारे दीर्घतर एठारे गरियान ठीक अच्छे। यहाँ गोटे गोटे कौन तुलनात्मक विशेषण ठीक अच्छे। दुई बा तहिंरु अधिक विशेष पद मध्य तुलना करी उच्च नीच ऊण अधिक बड़ सान साधारण श्रेष्ठ आदि भेद निर्णय करने निमित्त वाक्य जो विशेषण पद व्यवहृत हुए कौन कहे तुलनात्मक विशेषण कहुए। देख एठारे मूल विशेषण अच्छी दुईटी मधुर मधुरतर मधुरतम ठीक अच्छे। दुईटे मध्य तुलनात्मक विशेषण अनेक मध्य तुलनात्मक विशेषण मधुर मधुरतर मधुरतम होता है ठीक अच्छे। मधुर दुईटे मध्य तुलनात्मक कौन होता है मधुरतर अनेक मध्य कौन होता है मधुरतम। तो चतुर कौन हम चतुरतर गुड। नेक्स्ट चतुरतम वेरी गुड चतुरतम। नेक्स्ट प्राचीनतर वेरी गुड प्राचीनतर। नेक्स्ट कौन अवतार प्राचीनतम वेरी गुड प्राचीनतम। गुरुतर वेरी गुड। नेक्स्ट गुरुतम वेरी गुड। दीर्घतर वेरी गुड। नेक्स्ट दीर्घतम नेक्स्ट सुंदरतम वेरी गुड सुंदरतम। आम जापर तार नियम गुड़ाक ठीक अच्छे। देख नेक्स्ट मूल विशेषण अच्छे एठारे गुरु अच्छे यशर यार प्रत्ययोग हो तार युक्त विशेषण होती पृष्ठ प्रत्ययुक्त हो विशेषण गरिष्ठ होती तार ठीक अच्छे। ठीक सेमती गुरुर गरियान होती गरिष्ठ होती। लघुर कौन हम लघुर लघियाम कौन हम लघियान तापरे लघिष्ठ इति कौन हम लघिष्ठ गुड। बरियान तापरे नेक्स्ट वरिष्ठ मोहन देख एठारे देख
ମହିୟାନ ମହିୟାନ ହୁଏ। ଏଠାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ମହିୟାନ। କଣ ହୋଇଥାଏ? ମହିୟାନ, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ମହିଷ୍ଠ। ତାପରେ ଅଛି ବୃଦ୍ଧର। ବୃଦ୍ଧର କଥା ଗୋଟେ ବୟସକୁ ଅଛି, ବୟସ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଅଛି ଏଟା କଣ ହବ? ବର୍ଷିୟାନ। ବର୍ଷିୟାନ। ଏଠାରେ କଣ ହବ? ବର୍ଷିଷ୍ଠ। କଣ ହବ? ବର୍ଷିଷ୍ଠ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ବଳବାନ। ବଳବାନ କଣ ହବ? ବଳିୟାନ। ବଳିୟାନ। ଭେରି ଗୁଡ, ବଳିୟାନ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ? ବଳିଷ୍ଠ। ବଳିଷ୍ଠ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଶିଳ୍ପ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଲେ। ଶିଳ୍ପ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଲେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗଢା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶେଷତ୍ବକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି, ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ଠିକ ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠାରେ କ ଏବଂ ଖ ର ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗଢା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସୁନ୍ଦର। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗଢା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସୁନ୍ଦର। ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟା ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଠାରେ ଖ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ, ଖ ମାନେ ଖ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖ। ଖ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷଣ ପଦର ବିଶେଷତ୍ବ ପରେ ବସୁଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦର ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବିଶେଷ ପଦ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଅଛି? ସୁନ୍ଦର ବସି। ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ତାପରେ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ପଦ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ବ କଥନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପଦ ବସାଯାଇଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ବସୁଥିବା ପଦକୁ ବିଧେୟ ମାନେ ବିଧେୟ ଅଂଶ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପରେ ଯୋଉଟା ବସିଛି, ଯୋଉଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବସିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ବିଧେୟର ଅଂଶ ବା ବିଶେଷଣ, ମାନେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଅଛି ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଖ ଶବ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦର ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯେ ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅଛି ଦେଖ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ସେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ସେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ବଲୁଆ ବଳ ଚତୁର। ବିଲୁଆ ବଳ ଚତୁର। ସାମାନ୍ୟ ଉଷମ ପାଣି ପିଅ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଅଛି ଅଧିକ। କେମିତି ଅଧିକ? ସେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଠିକ ଅଛି। ଭଲ ଲୋକ ଜାଣିଛେ। ଲୋକଟି କେମିତି ଅଛି? ଭଲ। ତ ଆକୁ ବେଶୀ ଆମେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ବିଶେଷ କରିବା। ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଭାରି। ଏଠାରେ ଭାରି, ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ଆଉ ଟିକେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ବିଲୁଆ ବଡ ଚତୁର। ବିଲୁଆ ତ କଣ ହେଲା? ବିଲୁଆ ତ ଚତୁର। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲୁଆଟା କେମିତି ଚତୁର? ଆହୁରି ବେଶୀରେ କୁହାଯାଇଛି ବଡ ଚତୁର। ଠିକ ଅଛି। ବଡ ଚତୁର। ସାମାନ୍ୟ ଉଷମ ପାଣି ପିଅ। ଉଷମ ପାଣି ପିଅ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କମ ମାତ୍ରାରେ କି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କୁହାଯାଇଛି ସାମାନ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲାଇଲି ଭାରି, ବଡ, ସାମାନ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି? ଲୋକର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ବସିଛି। ଚତୁର, ବିଲୁଆର ଚତୁର, ଏଇ ଚତୁର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ଏଟାର କଣ ବସିଛି? ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଅଛି, ବଡ ଚତୁର। ଉଷୁମ, ପାଣିର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଉଷୁମ ଅଛି, ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ତାର ସାମାନ୍ୟ ଅଛି ତାର ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି। ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ଦିଅ ସେମିତି ପୂଜା। ଯେମିତି ଦିଅ ସେମିତି ପୂଜା। ଯେପରି କାମ ସେପରି ମୂଳ। ଯେପରି କାମ ସେପରି ମୂଳ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଯେପରି, ଯେମିତି, ସେମିତି। ଯେମିତି ସେମିତି। ଏଠାରେ କଣ ହେଇଛି? ସମ୍ବନ୍ଧ ବାଚକ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ବାଚକ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାଚକ ସର୍ବନାମ ଦେଖିବ ଏଠାରେ ଯେମିତି ଦିଅ ସେମିତି ପୂଜା। ଯେମିତି ଦିଅ ସେମିତି ପୂଜା।
ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିମିତ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଚିହ୍ନ। ଏଠାରେ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଦେଖ, କେଉଁ କଲମଟି ତୁମର, ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତୁମର ତୁମର ଏଠାରେ ଦେଖ ସର୍ବନାମ ପଦ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ଏଠାରେ କଲମ ତୁମେ ତୁମ ମାନେ କେଉଁ କଲମଟି ତୁମର, ଏଠାରେ ଅଛି କେଉଁ। କେଉଁ ହଉଛି ଦେଖ କେଉଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ, ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ସେହି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ, ସେହି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ, ସେଇ କଥା। ଏଠାରେ କଣ ଅଛି? ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କେଉଁଠି ହବ? ସେହି ଭେରି ଗୁଡ୍, ସେହି। ତାପରେ ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ଫଳ। ସେମିତି ଆଉ ଯେମିତି, ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଏବଂ ଯେମିତି, ଏଇଟା ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। କେଉଁଟା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ? ସେହିଟା ହଉଛି ସେହି ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ସୁଖର ଦିନ ସରିଯାଇଛି। ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଠି ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ଅଛି, ତାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଦେଖିବା ଯେ ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା, ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଭକ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ବିଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିବ ଯେ ବିଭକ୍ତି 6 ପ୍ରକାର, ଏଇ 7 ପ୍ରକାର। ବିଭକ୍ତି କେତେ ଅଛି? 7 ପ୍ରକାର, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନ, ମାନେ କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ, ସେଇ ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ, ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେଇ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ର। କେଉଁ ଚିହ୍ନ? ର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ର ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହୋଇ ଉଚିତ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ, କେଉଁ ବାଚକ ମାନେ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ତ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କଣ? ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ତ ଏଇଠାରେ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ? ସୁଖର। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସୁଖର। ନେକ୍ସଟ, ସରିଗଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ ର ଖାଲି ବ୍ୟବହାର, ଖାଲି ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବ, ଖାଲି ର, ହର୍ଷେ ଦୀର୍ଘ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ଖାଲି ର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଅଛି ସୁଖର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦୁଃଖର। ତାପରେ ଅଛି ସୁନାର, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସୁଖ ଶବ୍ଦରେ କଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦରେ କଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ସୁନା ଶବ୍ଦରେ ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ସୁନାର, ଦୁଃଖର, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ର ଚିହ୍ନର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତାକୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ସେମିତି ରାତିରେ ପବନ ଜୋରରେ ବହେ, ତୁମେ ସେଠିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାଗଲା। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରି ତାର ସମାଧାନ କ୍ରିୟାର
କ୍ରିୟାର ଧର୍ମକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, କ୍ରିୟାର ଧର୍ମକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଅଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ କଣ ଅଛି ଯେ ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି, ବୁଢା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ବୁଢା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଉପର ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ରାତିରେ ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା, ଜୋରରେ ବହିଲା, କେମିତି ବହିଲା? ଜୋରରେ ବହିଲା। ତୁମେ ସେଠିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ତୁମେ ସେଠିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାଗଲା, ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ ବୁଲାଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ତଳ ଗୁଡିକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା, ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି। ଏଠାରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଚିହ୍ନ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କଣ ହେବ? ହୁତୁ ହୁତୁ। ଭେରି ଗୁଡ, ହୁତୁ ହୁତୁ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଢା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଧୀରେ। ଭେରି ଗୁଡ, ଧୀରେ। ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଜୋରରେ। ଜୋରରେ, ଭେରି ଗୁଡ, ଜୋରରେ, ଭେରି ଗୁଡ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟାଜାତ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ରାମ ଫେରନ୍ତା ଗାଡିରେ ଆସିବ, ରାମ ଫେରନ୍ତା ଗାଡିରେ ଆସିବ, ରାମ ଫେରନ୍ତା ଗାଡିରେ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ଦେଖ ତ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପରେ ଜାତ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପରେ ଜାତ। ଠିକ ଅଛି। ରାମ ଫେରନ୍ତା ଗାଡିରେ ଆସିବ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ ଫେରନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି। କଣ? ଫେରନ୍ତା। ରାମ ଫେରନ୍ତା ଗାଡିରେ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଫେରନ୍ତା, ଫେରନ୍ତା ଦେଖ, ଫେରନ୍ତା ଶବ୍ଦଟି ତାର ମୂଳ ରୂପ କଣ ଅଛି? ଫେର ଯୁଗ ଅନ୍ତା। କଣ ଅଛି? ଫେର ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା। ଫେରନ୍ତା, ଫେର ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା କଣ ହବ? ଫେରନ୍ତା। ଏହାର ଧାତୁ ମୂଳ ରୂପ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଧାତୁଟି କଣ ହବ? ଫେର। ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ରୂପ। କଣ? ମୂଳ ରୂପ। ତ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଜାତ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପରେ କଣ ଜାତ ହେଇଛି? ଫେରନ୍ତା ଜାତ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ଫେରନ୍ତା ଜାତ ହେଇଛି। ତ ଫେରନ୍ତା ଜାତ ବା ଗଠିତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷିତ ପଦକୁ ମାନେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣକୁ ପଦକୁ ଚିହ୍ନ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଶୋଇଲା ଅଛି, ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଚିହ୍ନ, ଏଠାରେ ପଦ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। କ୍ରିୟାବାଚକ ପଦ କଣ ହବ? ଦେଖ, ପାଗଳଟି ଚଳନ୍ତା ଗାଡିରୁ ପଡିଗଲା, ପାଗଳଟି ଚଳନ୍ତା ଗାଡିରୁ ପଡିଗଲା। ଚଲନ୍ତା। ଭେରି ଗୁଡ, ଚଳନ୍ତା। ଚଲ ଯୁଗ ଅନ୍ତା, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା, ଚଳନ୍ତା। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଅ ନାହିଁ, ଜଳନ୍ତା। 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 ଭେରି ଗୁଡ, ଜଳନ୍ତା। ଜ ଜ ଜ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା, ଜଳନ୍ତା, ଜଳନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଖାଇବାର ବେଳା ଗଡି ଯାଉଛି, ଖାଇବାର ବେଳା ଗଡି ଯାଉଛି। କଣ ହବ? ଖାଇବାର। ଭେରି ଗୁଡ, ଖାଇବାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାର। ଉପରୋକ୍ତ ଆମେ ସବୁ ବିଶେଷଣ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ କିଛି ଗୁଡା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବା, ବିଶେଷଣ ପଦର ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ତାପରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡିକ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ ସେଇଟାକୁ ତମେ ମାନେ କହିବ, ଚିହ୍ନାଇବ। ଠିକ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏବେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର, ବିଶେଷଣ ପଦ କଣ ପଢିଲ। ତ ଏବେ ଆମେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତା ଉପରେ। ତ ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଚିହ୍ନାଅ ଓ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା,
ପଡ଼ିଆରେ କାଲି ଗାଈଟି ଚରୁଛି ବିଶେଷଣ ପଦଟା କୋଉଠି? ପଡ଼ିଆରେ କାଲି ଗାଈଟି ଚରୁଛି। ପଡ଼ିଆରେ କାଲି ଗାଈଟି ଚରୁଛି ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଚିହ୍ନ। ଜୟରାମ ସ୍କୁଲ काली गाई क्यों प्रकार वेरी गुड क्यों प्रकार विशेषण अटे काली गाई? नामवाचक विशेषण कौन काली गाई गुणवाचक विशेषण। द्वितीय क्वेश्चन है ददरा नाटी नईरे बुड़ीगला। ददरा नाटी नईरे बुड़ीगला एठारे विशेषण पद कोठी? नई 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 ददरा नाटी वेरी गुड ददरा कौन ददरा क्यों प्रकार विशेषण अटे? ददरा क्यों प्रकार विशेषण अटे? अवस्थावाचक विशेषण। वेरी गुड अवस्थावाचक विशेषण। तापर तृतीय क्वेश्चन है राज्यसभा 250 सभ्य अछंती। राज्यसभा 250 सभ्य अछंती। 200 क्यों प्रकार विशेषण अटे? 200 वेरी गुड क्यों प्रकार विशेषण अटे? संख्यावाचक 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 वेरी गुड। चतुर्थ क्वेश्चन है गरजिला मेघ बरसे नहीं। गरजिला मेघ बरसे नहीं एठिरे विशेषण पद कोठी अछि? गरजिला मेघ बरसे नहीं बरसे बरसे भलसे टिके पढ़ क्वेश्चन को पढ़ भलसे। गरजिला मेघ बरसे नहीं। गरजिला मेघ बरसे नहीं कौन है गरजिला कौन है आंसर? तो क्यों प्रकार विशेषण? यह होची क्रियावाचक विशेषण। एपरी कथा मु केबे सुनी नथिली। एपरी कथा मु केबे सुनी नथिली एठारे विशेषण कोठी अछि? विशेषण पद मु 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 एपरी कथा मु केबे सुनी नथिली विशेषण पद कौन? एपरी एपरी क्यों प्रकार विशेषण अटे? एपरी क्यों प्रकार विशेषण अटे? सुभाष चंद्र हाईस्कूल एपरी क्यों प्रकार विशेषण अटे? एपरी क्यों प्रकार विशेषण अटे? सर्वनामिक विशेषण। वेरी गुड। 6 नंबर छण घर टाइल घर ठारू थंडा। छण घर टाइल घर ठारू थंडा अटे तो एठारे विशेषण पद कोठी अछि और क्यों प्रकार विशेषण? सुभाष चंद्र हाईस्कूल छण घर टाइल घर ठारू थंडा। छण वेरी गुड छण टाइल क्यों प्रकार विशेषण अटे? तुलना होइछि क्यों प्रकार विशेषण अटे? तुलनात्मक। वेरी गुड तुलनात्मक एटा बा विशेष्यर विशेषण कौन है? घर है विशेष्य छण घर घर है विशेष्य विशेष्य पद विशेषित करुच्ची तेणु विशेष्यर विशेषण। 12 मास को 13 पर्व क्यों प्रकार विशेषण? 12 पीएस हाईस्कूल 12 मास को 13 पर्व 12 और 13 क्यों प्रकार विशेषण अटे? पुराणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। पंच पांडवों मध्य अर्जुन तृतीय पांडव अटंती। पंच पांडवों मध्य पंच तृतीय क्यों प्रकार विशेषण अटे? क्यों प्रकार विशेषण अटे? पुराणवाचक। पुराणवाचक वेरी गुड।
ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଢାଲେ ପାଣି ପିଏ। Yes, DJM High School. ढाळे Yes, DJM High School. ढाळे Very good. ढाले खाई सारिबा परे मु ढाले पानी पिए। ढाले क्यों प्रकार विशेषण? Yes, DJM High School. परिमाणवाचक Very good. घोड़ा चंचल दौड़ी पारे। घोड़ा चंचल दौड़ी पारे। चंचल एठारे विशेषण चंचल चंचल क्यों प्रकार विशेषण? क्यों प्रकार विशेषण? गुणवाचक कौन हम क्रियावाचक विशेषण। निपट मफसलिया लोकटी ठकीगला। निपट मफसलिया लोकटी ठकीगला। विशेषण पद चिन्ह। DJM High School. PS High School. निपट मफसलिया लोकटी ठकीगला। BS High School. विशेषण पद चिन्ह। निपट निपट। वेरी गुड। निपट क्यों प्रकार विशेषण अटे? निपट क्यों प्रकार विशेषण अटे? इन अच्छे लोक अच्छे देखो ता सामने सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण रो विशेषण। युधिष्ठिर धार्मिक थिले। युधिष्ठिर धार्मिक थिले क्यों प्रकार विशेषण? धार्मिक धार्मिक क्यों प्रकार विशेषण अटे? गुणवाचक गुणवाचक क्यों प्रकार विशेषण? विधेय विशेषण। तापर स्तंभ मिलन कर कस्तम खस्तम। कस्तम रे अछि उड़ंता हुतु हुतु 28 भंगा मिथ्यावादी। खस्तम रे अछि अष्टाविंश देउल चोरेई निया राष्ट्र मनीष। तो उड़ंता कौन हम? उड़ंता चढ़ेई चढ़ेई उड़ंता चढ़ेई। हुतु हुतु निया निया। 28 अष्टाविंश अष्टाविंश 28 भंगा देउल भंगा कौन? देउल। देउल। मिथ्यावादी देउल मनीष मनीष। वेरी गुड। मनीष वेरी गुड। देख पिलाने गृह कार्य विशेषण पद क्या कहुए और विधेय विशेषण क्या कहुए उदाहरण से बुझाओ बुझे देख ठीक अच्छे। निम्न संख्यावाचक विशेषण पद को पूरणवाचक विशेषण में परिणत कर तार वाक्य व्यवहार करमि 5 7 11 14 18 100 या पूरणवाचक कन्वर्ट कर माने परिणत कर वाक्य व्यवहार कर ठीक अच्छे। तापर निम्न वाक्य विशेषण पद को चिन्हित कर कि प्रकार विशेषण पद लिखिब ठीक अच्छे। तापर 5 नंबर 3 तुलनात्मक विशेषण पद को वाक्य व्यवहार कर। 3 तुलनात्मक विशेषण पद को वाक्य व्यवहार कर ठीक अच्छे। आज शिक्षादान भल भाव बुझी। थैंक यू।